अंधविश्वास ऊपर आपनकर कोन क्रिएटिविटी सर ओके से जण पचले बिजरे काई बोले नै हम पुराना बहुत पुराना रे बाली पका होचे ओके नै एडी माने कोन अछन एडी बाबा अंजुलेश्वर अछन अंजुलेश्वर तो मूल कहानी आरंभ होइतला कोडरो झाडार ओके गोटे छोट दिन आरंभ है बाकी लोग प्रश्न कले नहीं कहीं कर मूल ही जाना चेष्टा कर कारण कौन तार आज सन्ध्या बेलू बही पढ़ी गला ना जातिभेद परंपरा ये सब किसी ना ओके घरे जाइए परंपरा पालन कर जो भाषार व्यवहार करा जाए जदि कोई छोट पिला पिंडार बसी से दंड नाच देखुचे सी कौन ता माइंड शिखी कहतु गोटे अमेरिका बसते पिला जे टेक्नोलोजी देखुची आम गंजाम बसते पिला जे पिंडार बसिक नहीं दंड नाच भाषा शुणुचे मु कौन विरोध करनी भगवान को किंतु भगवान ना जो कम जहाँ कर ओके माइंड तो व्यवहार करदेला नेक्स्ट देखो कह गले से जानवर आरंभ कर डिसेम्बर भितर जन को राहु खाईदेला से जन पलैला इजा जो शिखेगा तो अंधविश्वास पड़ जावा। नमस्कार स्वागत कर डिजिटल ओडिशा यूट्यूब चैनल को आज आपण मान नहीं आसो एक ट्यूशन सार को जे कि आम मुख्य अतिथि भाव पहुंची तो ट्यूशन सार को आमर नहीं नेबा मूल उद्देश्य होची एक भिन्नतम पदक्षेप नहीं आम अंचल ट्यूशन सार जे कि सुरेश सर नाम परिचित तो चलते आम सही ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम आरंभ करें तो स्वागत कर सर आमर यही ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम को नमस्कार। तो सर आप जो ट्यूशन कार्यक्रम आरंभ कर दीर्घ 7 वर्ष है ये 7 वर्ष मध्य आपण को कौन एमती अन्यतम ट्यूशन छाड़ आपण ट्यूशन जोटा कि भिन्न बोली भावुं सर छात्र छात्री माने सर देखो जदि मु कहबी अन्य ट्यूशन टार भिन्न सब ट्यूशन निजर किसी भिन्नता थाए कि मो ट्यूशन जो देखा गले मु प्रथम कहबी मो पिला मन को बुझिला भाई कार्य करे सबुठ भिन्न कह गले मु कहीपरि जे आमे पिला को थियोरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली पढ़ाई को चेष्टा करूँ से मो ट्यूशन गोटे निजस्व कह गले गोटे भल पॉइंट कह चले। देख सर गुरु माने आज दुनिया जे कि प्रति जिनस को पिलार मन को बुझिला भाई जे पढ़ाई पार्थिव सी होचंदी गुरु आज दुनिया रे जोटा कि मिलिया बहुत मुश्किल हो पार्ची तो ये जो गुरु आ शिष्य भीतर जो संपर्क रही पिला मान को जमी बुझी पारा भाया पाठ पढ़ा पढ़ेले से आगू बढ़ी पारे ये जो पाठ पढ़ा सहित कौन एमती आउ नुआ क्रिएटिविटी आपनकर ये जो ट्यूशन रे चलुची एक्टिविटी गुड़ाक सेटा आम ऑडियंस मान को जनइले भावुची मु भल बोली कौन कौन नुआ नुआ पदक्षेप आपन ट्यूशन रे जाइछन्ती देखंतु गोटे नुआ भिन्न पदक्षेप कहले गोटे पुराना डायलॉग थिला बा कथारे अच्छे माने जते ट्यूशन हो स्कूल हो जते अभिभावक पितामाता स्कूल पिला धरी जाते मो पिला किसी करूनी ताको आखि छेड़ी से पिटी दिंतु ये जो गोटे कथार जो पुराना रही जाए से मुझे एक्चुअली बंद कर दीचे तार गोटे कारण जब कह गोटे छोट उदाहरण दी कहीपरि अच्छा सर देखो जो आखि बंद कर पिटी देवा मैंने जो पिला को बाड़ेवा कथा उठिला ये देखो जदि मन कर गोटे मो दिनकर घटना गोटे माने माँ छुआ धरी आसिले मो छुआ किसी पढ़ुनी आको पिटी दिंतु हेले मत हठात भाविली छुआ को पिटी देवा द्वारा तो कौन पाठ बुझीज मुझे मम्मी को प्रश्न कली आपण मनकर चा बुझुनी चा कर बुझुनी आपन को तेरे मन करते आप चा शिखी ना जदि मनकर सी मम्मी मम्मी जी थे तांके जब चा बुझुनी बोली पिटी देवे कौन ताको चा बना बुझीज चा जब बना बुझुनी ताकू जिते भी लेट हेल्ले भी चा बना शिखेबार अच्छे जदि गोटे पिला को मन कर जो आज गोटे पाठ सरला ताको से विषय बुझी पारे तो ताको पिटी देवा तार कौन सी समाधान नुहे ताको से पाठर बुझी कौन अर्थ हो से पाठर डीपली से बुझीनी से भितर जावा पड़ो माइंड को बुझा पड़ो माइंड मैच्योर हो से पाठ बुझापी सर देखो गोटे पिला जदि पाठ पढ़ुनी पाठ जदि गोटे पिलार होनी ताले एथिरे भूल कार हो सर गोटे मास्टर भूल बोली मु कहूची गोटे पिलार जदि पाठ हेलानी ताले एथि 100% मु भावुची जे एडा मास्टर रे भूल तो आपण मत सेडा कोन सर देखो गोटे पिला जदि पाठ पढ़लानी मु आरो पाठ जदि बुझिलानी मु आगो चारिटा भाग भाग कर देबी चारिटा जगह भूल अच्छे भूल माने कोन चारिटा जगह सुधारले से पाठ पढ़ी परियो
गोटे फास्ट पिलार पितामाता, द्वितीय कहले पिलार समाज, तृतीय शिक्षक, चतुर्थ पिला निजे। ओके, शिखिलानी अर्थ ए कौन ए देखंतु एबे धरा जाऊ कहूँ भारत राजधानी न्यू दिल्ली, आम पिला कहले से बुझी पारानी ता अर्थ कौन, से बुझी पारानी ता अर्थ हो स्मरण शक्ति रही जे भारत राजधानी न्यू दिल्ली, ता स्मरण शक्ति रही से ता स्मरण शक्ति किन हम आम गोटे स्मरण शक्ति किन मन रहे आम गोटे घटना किन मन रहे जो आम देखू जानू से जगह जा पड़ा आसू जना पड़े बारंबार जो ए बारंबार देखा गले धरा जाए गोटे शुआ सामने कहवा ओके भारत राजधानी दिल्ली, भारत राजधानी दिल्ली, भारत सी भी किस समय पर कहीदे भारत राजधानी दिल्ली तार स्मरण शक्ति जो ओके। तो पिलार स्मरण शक्ति निर्भर कर स्मरण शक्ति निर्भर कर मन रखिपारे से जगह तो स्मरण शक्ति रहा से पिला इंटेलिजेंट कि नुहे एटा डिसाइड करनु। सर अबे हमें एटा कोन देख मते स्मरण शक्ति गोटे पिला तो जन्म राशि न थाए ना से स्मरण शक्ति डाको हमें बढ़ाइया को पड़ो धीरे धीरे। तो से स्मरण शक्ति हमें केमिति बढ़ाइबा देखो तो स्मरण पिला प्रति हमर एजुकेशन रे केमिति पॉजिटिव आदिर दुनिया तो आपण जानथिबे शिक्षा बिना कि मूल्य हिना गोटे पिला को केमिति हमें शिक्षा क्षेत्र रे आगु बढ़ाइबा जेहेतु आज काली रो दुनिया ए जो अंधविश्वास रो दुनिया ए जो अंधविश्वास मध्य चली वर्तमान देखिथिबे किछि किछि परिवार रे जो अंधविश्वास जो मध्य पाठ पढ़ारे लोप माने पढ़ी पार नंती पिला ए अंधविश्वास जो पाठ पढ़ा बेसी वीक हे जाउची गोटे पिला मनर पाठ पढ़ार अंधविश्वास जो पछे जाउची तो केमिति ए अंधविश्वास को छाड़ी के पिला पाठ पढ़ा को आगे आगे दिबो। देखो तो बहुत बढ़िया पॉइंट कहले अपन अंधविश्वास बोली मु भी निश्चित कहबी माने अंधविश्वास जो अंधविश्वास एक्चुअली 90% रोल प्ले कर पिला पाठ न पढ़िया बहुत बढ़िया पॉइंट कहले। देखो तो अंधविश्वास जो माइंड कौन हो जाउछ पिला मनकर डल हो जाउछ माने कह गले बंद हो जाउछ पिला गोटे कूपमंडक बढ़ी हो जाउछ से जानि पारने सागर बड़ी गोटे विद्या आगत आगे अच्छी से गोटे कुआरी थे बेंग बड़ी छोट जगह धरी सर माने कह गले अंधविश्वास पिलार माइंड को गोटे छोट डायरी भितर रखी दे छोट बाउंड्री भितर रखी दे बड़ हवा दियनि प्रश्न पचारि दियनि बुद्धिमान चाकू कहवा जे भल से प्रश्न पचारि परियो किंतु अंधविश्वास पिलानको प्रश्न को मारि दिए। सर ए जो अंधविश्वास वाट किमति आसे सर पिला मानको ए अंधविश्वास कोन आपण बुझौछन्ते आपण जो कोचिंग सेंटर किबा ट्यूशन रे ए अंधविश्वास ऊपर आपनकर कोन क्रिएटिविटी सर देखंतु अंधविश्वास जो पद आछे प्रथम विश्वास आछे विश्वास तापर अंधविश्वास प्रतिटी अंधविश्वास दिन दिन विश्वास थिला जो पर कौन है अंधविश्वास देखो कह गले गोटे छोटा जदि उदाहरण देवी दे पारे गप द्वारा मु बुझे चाहूँ अंधविश्वास कौन प्रकृत में। तो गोटे दिन कथा गोटे परिवार पिता माता दी छुआ गोटे बीच को बुलिया जाइए हठात देखले गोटे छोट पिला जो छोट छुआटा अच्छे हठात बीच झाड़ा लगे तो से कौन कला ना गोटे बीच रू दूरे गला से झाड़ा परिषद कम सारी तो बाकी लोग जब अफेंड न हे तो से पिलाटा कौन कला कि से जो बीच रे जो बाली पड़ता ताको आंजुले आंजुले नहीं कि से तापर पके कवर करे चेष्टा कला घोड़ाया चेष्टा कला जड़े कर से छोट पिलाटा पारि पारनी तो जो घर पर भी नहीं कौन कले ना कि आंजुले आंजुले नहीं कि पके हाँ से बाली जो थिला जो झाड़ा परिषद करथिला से तापर पके देले तो बीच रे लोक कौन देखले पिले लोक जा कौन करछन्ते ए लोक जा आंजुले आंजुले बाली से पकोछन्ते काहे तो बीच लोग प्रश्न माने प्रश्न किसी पचारि पारे ना पचारे कहीं तुम बाली पकाच कि आगे नहीं पकाच आगे जो पचारे किसी कही पार ना कहीं ना कथा कही होनी जो झाड़ परिषद कथा खराब कही पार ना आगे बाली पकईदे बाकी लोग देखले बाली पकाउछन्ते तो बाकी लोग कौन कले आंदोलन आंदोलन बाली नहीं पकई आरंभ करदे पचारे किसी पचारे जे कहीं पकाच कौन पकाच किसी प्रश्न कले डायरेक्ट आंदोलन पकईदे बीच रे प्रत्येक लोग 50-60 लोग जो बाली पकई आरंभ करदे तो हठात से कौन है गोटे पहाड़ टाइप तैयारी होगा ओके तो बाकी तो 4 लोग थे देखले एत 50 लोग के बाली पकाउछन्ते आंदोलन नहीं तो ये जो देखले फास्ट दिन देखले सेकेंड दिन पुणी घटना घटला ना समस्त कथबार्ता आरंभ हो गला बीच समस्त बाली पकाउछन्ते इन जो गोटे 3-4 दिन गला मसे पर्यटन गला समस्त बाली पका बहुत बड़ बाली जो गदा होगा तापठू से बीच जे जाऊला से बाली पकाउले तो हठात कौन है गोटे दिन से बीच पाखे लोक रोते से 3-4 मास पर आसले से जन शुणी आसले ना बीच गले बाली पकेबार
ଓକେ ସେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲା ବିଚରେ କାହିଁ ବାଲି ପକଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣାରୁ ଏଠି ବାଲି ପକା ହଉଛି ଓକେ ନାଇଁ ଏଠି ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାବା ଆଞ୍ଜୁଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜୁଳି ନେଇ ବାଲି ପକଉଛନ୍ତି ତ ଆଜିକୁ ଧରିକି ସେଠି ଧରିକି ସେ ଚାଲିଲା ଜଣକ ବାଲି ପକଉଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଚ୍ ରୁ ଗଲେ ସେ ବାଲି ପକଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଗୋଟେ ନାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ସେଟା ଆଞ୍ଜୁଳେଶ୍ୱର ଓକେ ତ ଆଞ୍ଜୁଳେଶ୍ୱରର ତ ମୂଳ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୋଉଠୁ ଝାଡାର ଓକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାକି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୂଳରୁ ହିଁ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କାରଣ କଣ ତାର ତ ଏତେ ସବୁ ହେଇନଥାନ୍ତା ଓକେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକା ଟାଇମରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ନା ବାବା ମାନେ ଏବେ ଆଞ୍ଜୁଳେଶ୍ୱର କହିଦେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ତା ପଛରେ ଜଣେ କଲା ଆମେ କରି ଜଣେ କଲା ଆମେ କରି ଜଣେ କଲା ଆଗକୁ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହେଇଯାଏ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଥମରେ କାରଣ ଥିଲା କାରଣ କଣ ଥିଲା ନା ସେଠି ମାନେ ଯାହା ପରିସ୍ରା ଝାଡା ପରିସ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ବାଲି ପକା ସେ କାରଣ ଥିଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଫଲୋ କଲେ ବିନା କାରଣରେ ଫଲୋ କଲେ ଯଦି କାରଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କଣ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପକେଇଲା ନା ସେଠି ଅଛି ତ ପକେଇବେ ବାକି ଯେତେ ଲୋକ ପକେଇଲେ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଗଲେ ପକେଇଦେଲେ ସେଠି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷର କାରଣ ପଚାରିବାନି କାରଣ ପଚାରିନି ତ କଣ କରିବା ସେଠି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କେମିତି କାମରେ ଲାଗୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ବଡମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତର ନଥାଏ ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କହିଦଉ ସେ କଣ ହେଲେ କହିଲା ପରେ ପିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଘର କରିଦିଏ ସେଠୁ ପିଲା ମନରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଗଲା ଆଉ ଆଜିକାର ପାଠ ପଢାରେ ଯୋଉ ବହି ଯାକୁ ବିରୋଧ କରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ତାକୁ ପାଳନ କରେ ଭଳି ହେଇଯାଇଛି ଓକେ ଏବେ ବହି ମନକର ଛୁଆନ୍ତି ଭାବ ଭେଦଭାବ ଜାତି ଭାବ ଏସବୁକୁ ଆମ ବହି ବିରୋଧ କରେ ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ମାନେ ପିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବହିରେ ପଢିକି ଗଲା ନା ଜାତିଭେଦ ପରମ୍ପରା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ଘରେ ଯାଇକି ସେ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଥିବ ଓକେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏବେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ବହୁତ ଖରାପ ଏବେ ହିଁ ଦଶହରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପଶୁର ହତ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ କେବେ ତ ଭାବିନି ଯଦି ସତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଗା ମା ଥାଆନ୍ତି ତ ଯଦି ମଣିଷ ବି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳି ବି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆର ବଳି ଚାହିଁବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଦୁର୍ଗା ମାତା ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ପିଲା ବହିରେ ପଡିଗଲା ବିଜୀବ ହତ୍ୟା ଭୁଲ ଘରେ ଯାଇ ଦଶହରା ପାଳନ କରାହବ ଘରେ ହଁ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଗୋଟେ ବିନା କାରଣରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନ ପଚାରିକି ଗୋଟେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ କଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରାଇଥିବ କି କଣ ବି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିନା କାରଣରେ କଣ କରିବା ନା ଦଶହରା ଦିନ ଆମେ ମଟନ କାଟି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଗଲା ଏଇ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ମୋର ବି ଆମେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରି ଜାଣିଛୁ ଆମର ଏଇଟା କରିବା ଆମର ଏଜୁକେସନ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଣ ତାର ବଢିଆ ମାରେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲେ ଯେମିତି ପୁରା ମନ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ତ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ମନକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଇଁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେଇଲେ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏଟାକୁ ଏଭଏଡ କରିବେ ଆଉ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବେ କେମିତି ଏଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ସାର୍ ସେ ଉପରେ କିଛି ହିଣ୍ଟସ ଯଦି ଅଛି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିପରି ଦୂରେଇବେ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସାର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଓ ସମାଜ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଏବେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମୋ ନିଜ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଏ ଜଣେ ମରିଗଲେ ମରିଯିବା ଫଳରେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ରହିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖାଗଲା ତ ପିଲା ଆସିବା ଚାହୁଁଛି ଟ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହି ପଡିଶା ମନା କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଟ୍ୟୁସନ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବନି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା କଣ କରୁଛି ଏଠି ସମାଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ଚାପରେ ରହିଯାଉଛି ଯଦି ପିଲାଟି ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କହୁଛି ନା ମୁଁ ଯିବି ହିଁ ଯଦି କିଛି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତ ତାକୁ ତାକୁ ବାଡେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗାଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରହିଯାଉଛି ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 12 ଦିନର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଗଲା ପାଠ ପଢା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଏଇଟା କେବଳ ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଲସେସ୍ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ସାର୍ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଏଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଠ ପଢାରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲସେସ୍ ହଉଛି ତ ଏଇ ଲସେସ୍ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମର ପ୍ରଫିଟ ରେ ଆଣିପାରିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଏଠି ନିଜେ ଟିକେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜା ରାମମୋହନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସତୀ ପ୍ରଥା ଚାଲିଥିଲା। ସତୀ ପ୍ରଥା ଦୂର କରିବା ଆମ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସତୀ ପ୍ରଥାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଉଜ ଓକେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଲା, ଅଗ୍ନି ମାରି ଦାହ କରାଲା, ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା କଥାଟା। ତାପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ନା କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ ମୁଁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କିଛି କରିନଥିବ, ସମାଜ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିବ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ରାମମୋହନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତାମାନେ ତ କେତେ ଜଣ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ କାମ କରୁନ ବୋଲିକି, କେତେ ଗାଳି କେତେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡୁଥିବେ। ଆପଣ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିବା ରାୟ ଫୁଲେଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ସମାଜ କେତେ ନିନ୍ଦା କଲା। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସମାଜରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ସମାଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ତ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏବେ ସେ ପିଲା କଥା କହୁଛି, ଯଦି ସେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନା ମତେ ବାଡିଲେ ବାଡି ଦିଅ ପଛେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବି ଆଜି। ଓକେ ଏଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ ନଥାଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କିଛି ସାହି ପଡିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଅକାତ କେବଳ କହିବା ପାଇଁ, ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ, ବଟ ପିଲା ଭିତରେ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଗୁରୁ। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହବନି ସାର୍, ଆମ ସମାଜ କେମିତି ଚାହିଁବ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ଉପରେ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର। ଏଇଟା ସାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଲରେଡି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ ସାର୍ ଏଇଟା? ମୋର ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦିଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଗ, ମାନେ କଣ କହିବେ ଲୋକ, ଲୋକ କଣ କହିବେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଦୂରେଇବା, ଆମର ବା ଅନ୍ୟ ଆଜି ଗୁରୁର କାମ କହିଲେ, ସମାଜରେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏଥିରେ ପରେ ସମାଜ ନାଗରିକ ରହିବେ। ତ ଏଠି ଗୁରୁର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଆସୁଛି ନା, ଗୁରୁ ଯଦି ସମାଜ ତିଆରି କଲେ, ଯଦି ଗୁରୁ ସମାଜ ତିଆରି କରିବ, ତ ଗୁରୁ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଠିକ ଭାବେ ଗଢି ପାରିଲା, ତ ଗୋଟେ ପିଢି ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ପିଢି ଯୋଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ମାଇଣ୍ଡସେଟରେ ଥିବେ ଯିଏକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନୁନଥିବ। ତ ଏଠି ଗୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ନାଗରିକ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫରକ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଦବା ଯୋଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସରାଇଜ ନ କରିବେ, କଣ କରିବେ ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସମାଜରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାହିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି, ଗୋଟେ ସାହିରେ ଗୋଟେ 2-3 ଜଣ ସେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସେ ସାହିର କିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ ହେଲେ, ସମାଜରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିପାରିବେନି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପିଢି ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କହିଲେ, ମୋର ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୁବପିଢି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସମାଜକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଡର ରହିଯାଇଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନେଇକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ କଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ପଳାଇବେ, ଇଏ ପଳାଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜିନିଷ ଯାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଡର, ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡର ଆସିଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଡରଟା ରହୁଛି, ଏଇ ଡର କେମିତି ଛାଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସତତା ହଉଛି, ହଁ ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଯୋଉ ଆଜି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଡର। କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ। ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଟି କ୍ରସ କରିଗଲା, ପିଲାଟା ଦେଖିଦେଲା, ପିଲା ଆଗରୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି କଣ ନା କାଳେ କଣ ହେଇଯିବ, ତ ସେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତ ଆଚ୍ଛା ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯେ, ଆଚ୍ଛା ଯେ କିଛି ଜାଣିନି ଆ ବିଷୟରେ, ମାନେ ସେ ତା କାନରେ କେବେ ବାଜିନି ଯେ ନା ବିଲେଇ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସ କଲେ କିଛି ହୁଏ ବୋଲିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରାଯାଉ ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଯେ କି କଣ କରୁଛି, ସେ କେବେ ଜାଣିନି ଯେ ବିଲେଇ କଥା ସେ କେବେ ଶୁଣିନି, ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଘଟଣା ତା କାନକୁ କେବେ ପଡିନି। ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ ସେ କହିକି ଅଛି ନା ବିଲେଇ ଗଲେ କିଛି ହେଇଯିବ, ତ 2 ଜଣ ରାସ୍ତା ପାର କରୁଛନ୍ତି।
ବିଲେଇ କ୍ରସ କଲା ଯିଏ କେବେ ଶୁଣିନି ସେ ତ ପୁରା ସରି ପଳେଇବ ତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥା ଯିଏ ଶୁଣି ଦେଇଛି ତା ମନରେ ଡର ଘର ଘର ରହିଗଲା ସେ ଗାଡି ଗାଡି ବନ୍ଦ କରି ରହିଯିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡରଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଡର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଡର ନାହିଁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଡର ଯିବ କେମିତି ପିଲା ମନରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେତିକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେଇଛି ଆଗକୁ ବି ଯାହା ହବ ତା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହବ ବିଜ୍ଞାନ ଯେବେ ବି ନା ଯେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ପାଠ ବି ଯାଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଓକେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ଅଛି ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ପିଲା ନିଜେ ଟିକେ ପଚାରି ପଡି ସେଠି ଯିବେ ସତରେ କଣ ବିଲେଇ କ୍ରସ କରି ଗଲେ ମୋ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡିବ କି ବିଲେଇ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଯଦି ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପିଲା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେମ୍ ପିଲା ଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ଶୁଣିଛି ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ବିଲେଇ କ୍ରସ ବି କରିଥାନ୍ତା ସେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ଶୁଣି ଦେଇଛି ତେଣୁ ମନ ଡର ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଡର ଛାଡିବା ପାଇଁ ଦରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଛି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ କହିଲେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ ଦେଶର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆଉ ଆମ ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦି ଜଣଙ୍କ ପାରିବେଶିକ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ରହୁଛି ତାର ଯୋଉ ପାରିବେଶିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଦେଶର ପିଲା ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସମୟରୁ 5-6ରୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖେଇବା 5-6ରୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବା ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେପଟ ଡେଭଲପ କରାଯାଉଛି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାରମ୍ବାର କଣ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ଏଇ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିବା ଆଜି ସେ ତୁମର ଆଜି ପୂଜା ପାଳନ କରିବା ମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବରେ ନାଇକି ପାଖାପାଖି ସେ 365 ଦିନରୁ 300 ଦିନ ସେ ପର୍ବରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଓକେ ଦିଟା ପିଲାର କଥା ଦେଖିବା ଏଠି ତ କଣ କହିବ ଯୋଉ ଦିଟା ପିଲା କଥା ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଧର ଯୋଉ ଆମେରିକା ହିଁ କରିବା ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ ହଉଛି ସେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ ହେଲେ ସେ କେତିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାମ୍ନା କରୁଛି କଣ କଣ ଜିନିଷ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କଣ ଦେଖୁଛି ସେ ପିଲା ସେଠି ଦେଖିଲା ଛୋଟ ବେଳଠୁ ନା ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି କାମ କରାଯାଏ ବାବା କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଓକେ ଏଆଇ କଣ କାମ କରୁଛି ଏସବୁ ଦେଖିଲା ଆମ ପିଲାଟି କଣ ଦେଖିଲା ନା ପିଲାଦିନ ଅଛୁ ଓକେ ବାହାରେ ଧରାଯାଏ ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରମ୍ପରା କିଛି ପରମ୍ପରା ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କଳୁଷିତ କରିଦଉଛି ଆମ ସମାଜକୁ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ନା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ସେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଦେଖୁଛି ସେ କଣ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଶିଖିବ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେରିକାରେ ବସିଥିବା ପିଲା ଯିଏକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଖୁଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ବସିଥିବା ପିଲା ଯିଏ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ନେଇକି ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ସେ ଭାଷା ଯାହା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାଁରେ ଯୋଉ କାମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଓକେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲା ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଓକେ ଯଦି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ମାନେ କୌଣସି ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଧରିବା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଯଦି ଏବେ ନାଚିବ ତମେ ଗଣେଶ ସାମ୍ନାରେ ଛମ ନାଚିବ ତମେ ଏବେ ଓକେ ମାନେ କେତେ କିଛି ଅଛି ତମେ ପାଟିରେ ଭାବନା ସେମିତି କେତେ ନାଚନ୍ତି ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ ପୂଜା ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରତିଟି ମାନେ ଇଭେନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବି ଯେ ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ସାମ୍ନାରେ ରହିକି ତାଙ୍କେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଏବେ ସେଠି ଲୁଡୁ ଖେଳିବା ତାସ ଖେଳିବା ତା ସାମ୍ନାରେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ମାନେ ଦୁର୍ଗା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ତ ମହିଷାସୁର ଅଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ପିଲା ଛୋଟ ଦିନଟା ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ଏ ଯା ପାଳନ କରିବା ତ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉଛି ଆମେରିକା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉଛି ସେ କହୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୋ କରିବା ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉଛି ସେ କହୁଛି ଆମେ ଆଜି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବସେଇବା ଦି ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଫରକ ରହୁଛି ପାରିବେଶିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫରକ ରହୁଛି ଆପଣ ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷରେ 13 ପର୍ବ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଏଜୁକେସନ ରେ ୱିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କଣ କଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୱିକନେସ ଟା ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଦି ଜଣ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଆମର ୟୁଥ ମାନେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେବି ଯେହେତୁ ଆମର ଡିସ୍କସନ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲାଣି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେବି ମୁଁ କୌଣସି ପରମ୍ପରା ବିରୋଧ କରେନି କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପରମ୍ପରାରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ
परंपरा जदि प्रकृत अर्थ पहले जानीदेवे तेज शिक्षित हो पारे भावुचे प्रत्येक परंपरा किसी ना किसी अर्थ थाए एबे मत विश्वास करेंगे माने गोटे कथारे मु कहूचे ओके जन्माष्टमी पड़ोचे पिला जन्माष्टमी पालन कर दउछन्ती पिला कृष्ण विषय जानना कृष्ण कौन कहते केनथिले ताको स्टोरी जानना दुर्गा पूजा सरला पिला मेढ़ बसैले पिला नाचते पिला विसर्जन करले दुर्गा विषय जानना कौन कहते गणेश पूजा सरला गणेश पूजा काम जानना ओके मकर संक्रांति एबे कौन से पिला को अपन व्यूअर्स भी पचार देबे संक्रांतिर अर्थ कौन पचारले संक्रांतिर अर्थ प्रति मास संक्रांति पड़े संक्रांतिर अर्थ पिला जानना परंपरा हम किसी विरोध नहीं किंतु संक्रांति अर्थ कौन सूर्य देवता माने सूर्य को परिवर्तन किसी जो जो आम संक्रांति पालन करूँ सूर्य दिग परिवर्तन करती बहुत बड़ कथा कहीदेले ये किंतु ता जो संक्रांति पालन कराए प्रति ग्रह नक्षत्र अलग अलग तार कम अच्छे ओके आम जो सब जाने अमावास्या कौन जाने पूर्णिमा कौन जाने संक्रांति कौन जाने सब अर्थ अच्छे अर्थ अच्छे बट से पिला माने जानि पार नांती तो बर्तमान ये हाँ पिला आप पिला जानी पारे ये तो आसला शिक्षित वर्ग बा आमर काम बा गुरु भी कहतु कि अन्य शिक्षित वर्ग कथा कहतु पिला मन पाखक ठीक इनफॉरमेशन पहुंचेबा होची आम काम जदि आज संक्रांति पड़ी भी गला संक्रांति कौन कहीं पालन कर अमावास्या पड़गला तो चंद्र अवस्थिति बुझाया पड़ो पृथ्वी चारिपटे चंद्र स्थिति बुझाया पड़ो पूर्णिमा कौन बुझाया पड़ो सर आपण कहया कथा मुझे बुझीपारे जे आम जति सब कल्चरल फंक्शन अच्छी से कल्चरल फंक्शन से जानला परे आपण भाबुत कि अमेरिका सहित आम पिला स्टैंडर्ड हो जाए बोली देखंतु हे जाय परिबो कहीं एबे अमावास्या धरा जो पिला से अमेरिका सिको टेक्नोलॉजी आम एटे पूर्णिमा पड़ला पूर्णिमा दिन कौन से जन्म को पूजा करने बदल में आम जो शिखा पूर्णिमा हुए भी केंते तो साइंस सेटा अमावास्या हो केंते साइंस सेटा चंद्र कहीं कम कर जाए साइंस सेटा तो पिला ये भी साइंस पढ़ी पार पिला से भी साइंस ये भी साइंस पढ़ो कि शिखे पड़ो आम ठीक से आउ जन्न को राहु खाईदेला से जन्न पड़ेला एजा जो शिखेबा तो अंधविश्वास बुड़ी जावा हां सर एगुडा को बहुत अंधविश्वास भितर बुड़ी चलचंती माने एगुडा बुड़ेबार मूल लक्ष्य होची किछिटा अनएजुकेटेड वाला माने जे अशिक्षित अछंती सेमाने ही ए जिनसटा को हमरो बजाई रखिचंती यस जते बेले ए जो शिक्षित हमर परिवेश सृष्टि होबो जो नुआ नुआ युवपीढ़ी आज जो साइंस प्रति जते विश्वास आनी नांती साइंस जो नुआ एबरे जो न्यू टेक्नोलॉजी आछि धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी मध्ये आसलानी जे एआई सहित एबे नुआ टेक्नोलॉजी पुनी आ गुडे टेक्नोलॉजी डेवलप हेलानी एसआई टेक्नोलॉजी तापर नानो टेक्नोलॉजी गुडा गुडा सब टेक्नोलॉजी आछि टेक्नोलॉजी सहित जते बेले पिला पहुंचीबे सेते बेले जाई कि सेमाने हमरो परिवेश पूरा एजुकेटेड रे भर्ती हो यस सर सर आपण जानथिबे मु एबे टिके पूर्वर कहउथली एआई रो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़िलानी ये जो एआई सहित हमहु बहुत शिक्षा मध्ये मिलछि जो नुआ टेक्नोलॉजी आछि जोडा कि मोबाइल रो जमाना बोली कहउथली आगर थिला कली युग सत्य युग एम थिला एबे होछि एआई युग आछि आपण जानथिबे निश्चित भाबरे ए जो एआई युग रे हमरो जो छात्र छात्री माने अछंती से माने चाहिले जते बेले भी चाहिबे से माने मोबाइल साहाय्य मध्ये पाठ पढि पारि बट जो आज जमाना रे मोबाइल एमिति का गोटे जिनस होई पाछि प्रत्येक घरे 2 ରୁ 3टा मोबाइल निश्चित भाव अछि ए जो मोबाइल द्वारा पिल्ला माने देखुथिबे धीरे धीरे माने अपव्यवहार करचंती जेमिति कि फ्री फायर कथा कहंतु इंस्टाग्राम रील कथा कहंतु धीरे धीरे ए जो मिस यूज होछि मोबाइल रो लागि पिल्ला बर्बाद होबार लागचंती तो आपण को मतरे एटा कोन कहिले हमर पिल्ला माने सेटा टिके मोटिवेशन हे कि पिल्ला माने जेमिति मोबाइल को ठीक भाबरे यूज कर परिबे मोबाइल जदि हम मोबाइल विषय कथा हवा मोटे कहया चाहे मोबाइल ला गोटे समुद्र मंथन रे जेंति विष भी बाहर अमृत भी बाहर मोबाइल को जदि हमें सर्च इंजिन मंथन एक्चुअली जदि मोबाइल रे हमें जदि ठीक से सर्च कर परिया सेठी विश्व विष भी बाहर अमृत भी बाहर पार आप कहले शिखी पारे पिलाने एते मात्रा शिखी पारे जे आज के समय माने किए गोटे शिक्षा जिन शिक्षा लोक दरकार नहीं पिला घर भी शिखी पारे किंतु आज यूथ गोटे ट्राप हो जाए गोटे लूप भितर लूप माने कह गले बेले पिला गोटे चक्र भितर पस जाए कह गले मोबाइल विष विष पे चक्र भितर पस जाए देखो मुझे गोटे छोट गोटे सिनेरी दौर ठीक से आज भारत में 140 कोटी लोक 140 कोटी लोक आम छोट पिला वृद्ध वनिता काटिदेवा धरा जो 40 कोटी काटिदेवा एग्जाम एक्यूरेट नहीं कि गोटे एक्जांपल कहूँ 100 कोटी रही 100 कोटी रु मुझे देखा जाऊँ गला कि यूथ भी पढ़े सर ठीक है सर देखो 100 कोटी वृद्ध भी पढ़े आ छोट पिला पढ़े
18 years ରୁ जो मेनली 55 और 60 इयर भीतर जो लोक रहिले एबे आंको भितरु मेनली जो 18 to 30 भीतर लोक रहिले आंके पाखापाखि हमर गोटे 20 to 25 कोटी करोड़ हेबे आंकर कौन होचे एबे ए भितरु जो गर्ल्स रहिले तांकर अलग प्रॉब्लम रहउचे एंड बॉयज रो अलग प्रॉब्लम रहउचे मेनली बॉयज को जदी कहबे से आज रे जो चक्र भी गोटे मुख्यतः होचे मोबाइल रे जो चक्र भीतर फस जाय से गोटे कंज्यूमर हे जाय एज ए प्रोड्यूसर बदल दे प्रोड्यूसर रो सिंपल अर्थ कोन था से मोबाइल रो सिखि के किसी दिन से बनै था क्रिएट करता किंतु से कौन करछे जे कंज्यूम करछे माने केवल देखबे धरा जो के गोटे रील बने माने के गोटे इंस्टाग्राम बनेला इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर को हम बने सिखि परिया हमें से मोबाइल रे सिखि परिया जे इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर किन बना जाए किंतु इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर जने के बने देला को कंट्री बनेले सी कंट्री रे बनिता सॉफ्टवेयर को हम भारत रे देलो केवल कंज्यूम करछन्ते के गोटे फेसबुक बनेला ताको हम भारत रे कंज्यूम करछन्ते के जने फ्री फायर बनेला ताको हम भारत रे केवल कंज्यूम करछन्ते तो ये जो यूथ मास रह गले जो 18 to 30 ताके केवल कंज्यूम ही करछन्ते प्रोड्यूसर कोन किन से प्रोड्यूसन किन करा जीवो किन सॉफ्टवेयर डेवलप करा जो मोबाइल तो धरछन हाथ रे से मोबाइल ही किन बना जीवो सेटा भी से मोबाइल सिखि परियो किंतु सिटी रह गले हमर जो बहुत गोटे जो 18 30 कहले जो बहुत बॉयज से भी तो ट्रैप हे रह गले एंड बहुत मोस्ट ऑफ द गर्ल्स देखंतु अबे मु कहया गले बाहर कंट्री हम जो कंट्री जो गर्ल्स कंपैरिटी करी मु बाहर कंट्री रे गर्ल्स मन पे फ्रीडम अछि से निज इच्छा रे किछ करि परियो आम कंट्री रे सेम से ब्लाइंड बिलीव जो होई किछ फ्रीडम नै ना झियर काम रसोई घर रो फिक्स हे जाय छै हांडी सड़र फिक्स हे जाय छै मते बहुत खराब लागे दुख लागे ओके गोटे झियो मो जो झियो बेटी एक्स्ट्रा कहबे 18 to 20 इयर्स पदन से निज बापा घर रहला 20 इयर्स मन को तार मैरिज हे गेल 2021 रे देन से मल्ला पर्यंत इन द सेंस धरा से 80 इयर्स से मल्ला 20 इयर्स रे से बापा घर रहला 20 इयर्स रे बापा घर रहला 80 इयर्स मल्ला पर्यंत गोटे हांडी घर 60 वर्ष जीवन हांडी साल बीती गेला भारत रो एते करोड़ रो गोटे माने देखो माने कहय गल जो माने वुमेन्स ब्रेन कोन यूजफुल नै कि ओके आमे भारत माने भारत रे काम करे दोनो का को गर्ल्स वुमेन्स मान को मुख्यतः बेसी तो एडी कहय गले ए जो गोटे टिपिकल माइंडसेट रह जाय छै आंको बिरके तो सिटी माइंड हमर बहुत देखो भारत रो गोटे बहुत भलो ब्रेन हांडी साल रह गेला बहुत भलो ब्रेन फ्री फायर गेमिंग कंज्यूम हे रह गेला आ डेवलप करिए 30 इयर्स पर से सांसारिक जीवन चलेबो ना किछ कंज्यूम करियो से तो माने तारो जीवन के चलेबो से पैसा इनकम करियो से भीतर पसि गेला प्रोडक्शन किस नै भारत रे कंज्यूम पर कंज्यूम ओके ता जो को यूथ ट्रैप हे जाय छै ओके सर अबे कोन करले हमर ए जो ट्रैप छ आपण कहले ट्रैप टा को हमें केमिति अवॉइड करी आगु बढ़ी परिया कोन छोटे टिप्स गोटे कोन करिया कोन हेबा द्वारा कोन हेले हमर डेवलप हो बोले आपण भाबुचंती देखन तो एटा तो ए प्रकार ट्रैप गोटे प्रकृति रे सतर कहल चक्र भी हमर एटा देखन तो आपण जले धरा जो छोटो माने बाहरियर कष्ट एते माने बाहरी हबो किंतु बाहरियर बहुत कष्ट हो जाय छै जिंदा को छोट गोटे काम मोबाइल साइड रखा है गोटे छोट नोटिफिकेशन आसला नोटिफिकेशन खोलले मेसेज कली मेसेज देखले जे अच्छा टी नेट ऑन कर दे नेट ऑन करके इंस्टाग्राम रो बीतला बेलको हटा जना पड़ जाए घंटे बीती गले घंटे पर मन आसने हे हे छे मो घंटे नष्ट कर देले तो एडा बहुत बड़ ट्रैप है लूप है जाय इंस्टाग्राम देखले इंस्टाग्राम रो व्हाट्सएप रो कार मैसेज व्हाट्सएप रो आथरे पुणी आथरे ठीक से व्हाट्सएप रे काम सोर्स रो इंस्टा मैसेज लूप रे फस जाय बाहर एटा असंभव नै किंतु कष्ट टिके पिला टिके निजर गोटे एम सेट करिया अछि ओके एथि सर आपण कहय छ जे गोटे पिला जत्ते बेले भी गोटे मन भितरे मु एटा करिबी माजी एवरीथिंग इज गूगल रे सब दिनस हे पारे सर आपण गूगल चाचा जा अबे जो अछि हमर गूगल से नुआ नुआ टेक्नोलॉजी आछे ए चैट जीपीटी कथा कोंतु चैट जेमिनी कथा कोंतु एवरीथिंग इज पॉसिबल इन नुआ टेक्नोलॉजी तो ये जो नुआ टेक्नोलॉजी भितर हमें पॉजिटिव जिनसटा को शिखिया पड़ियो जो नेगेटिविटी मोबाइल द्वारा हमर ए जिनसटा शिखिबा में एठी कि जे कोनसी जिनस हम चाहिबा भी से सबुदा जिनस हमको पॉजिटिवली दे पारियो नेगेटिवली दे पारियो तो देखन तो एबे जदि मोबाइल को दूर करिया पे चेष्टा करिया तो मु जदि गोटे लाइन रे कहया गले किछ हम लक्ष्य रखियो से लक्ष्य को पूर्ण करिया पे मोबाइल को व्यवहार करिया ओके आज किसी जॉब हो कि कौन काम हो आज मन शिक्षा अच्छे से शिक्षा मोबाइल को यूज करवा प्रतिदिन किसी डेली छोट छोट टास्क रखिए मत आज दिन रे अच्छा मुझे दिन ये मोबाइल यूज कर ठीक अच्छे किंतु आज दिन ये शिखी देवार अच्छे मोबाइल यूज करेंगे तो आम जो गोटे मसे 15 दिन करवा
ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଟି ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲୁଥିଲେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଘଣ୍ଟାଟି ଚଲେଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଇନୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କିଛି 15-20 ମିନିଟ୍ ବାହାର କରିକି କିଛି ନୂଆ ଶିଖି ଯିବା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାସ ଶେଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖି ପାରିଥିବେ। ମାସେ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ନା ମାସରେ 15-15 ମିନିଟ୍ କରିକି ବି କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିଲେ। ତା ଆପଣ ପର ମାସ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ ନା ଏତିକି ଶିଖିଲେ ଯେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଭିତରେ ଶିଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ବା କୋଉ ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଯାହା ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଶିଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ନଈ ଭଳିଆ ଶିଖିବା ବାଟରେ ପଳେଇବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ବି এই ସବୁ କିଛି ପିଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉ ପ୍ରକାର ନେବେ। ଓକେ, ସେ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଷ ବାହାର କରିବେ କି ଅମୃତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓକେ, ତ ସାର୍ ଏବେ ତ ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢିକୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟରେ କଥାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯୁବପିଢିକୁ ନୁହେଁ ଛୋଟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା କହିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେଠି ଆମ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବଡ଼, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଜଷ୍ଟ ସ୍କୁଲିଂ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲିଂ ପରେ ମୋବାଇଲ ଏଡିସନ୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋବାଇଲ ଏଡିସନ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ମୋବାଇଲକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନ ବୁଡ଼େଇକି ନା ମୋବାଇଲକୁ ଠିକ୍ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତ ବଡ଼ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ। ଓକେ, ଆଜି ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ସାନ ଭୁଲ କରୁছে, ବଡ଼ ଯଦି ସୁଧୁରି ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାନ ବି ସୁଧୁରି ଯାଇପାରେ। ତ କିଛି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ସାର୍ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍, ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେତେଟା ଅନୁଭବ ମାନେ ଗଭୀର ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତରଫରୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ରଖିପାରିଛି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତରଫରୁ ଯେତିକି ବି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ମୋ କଥାରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସେ ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ମୋ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ନା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବି ତାଙ୍କେ ଭାଇ କ୍ୟାପଚର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। ଯଦି ମୋ ପଡକାଷ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ସୁରେଶ ସାର୍ଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।